Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim amma ba'. Tama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini, hari yang baik, Saidul Ayam, di bulan baik, bulan Muharram, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari Jumat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Dihimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, atau barang-barang berharga yang lain agar selalu dijaga, diperhatikan, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Dan bagi jamaah yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, bisa dimasukkan loker dalam belakang masjid kita ini untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Hari ini setelah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024 sebesar Rp11.623.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024 sebesar Rp6.021.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024 sebesar Rp3.010.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024 sebesar Rp14.634.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 19 Juli tahun 2024 seharusnya adalah Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Iqbal LC. Beliau berhalangan hadir karena masih ada tugas di Mekah dan Madinah, maka sebagai pengganti atau ba'dal akan digantikan oleh Ustadz Khairuddin. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh Ustadz Muhammad Fitroh Abdul Malik dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Saudara Haji Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 12:01. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan sejenak mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah apa yang menjadi hajat kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan, ridhoi, dan Allah bantu. Dan khususnya kita membaca surah Al-Fatihah, kita kirimkan kepada saudara kita yang di Palestina, di Gaza. Semoga Allah tolong, Allah bantu, yang meninggal diberikan pahala syahidah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم رب هذه الأسئلة آتي سيدنا محمد وسيلة الفضيل والشرف وبعث المقام محمد وإنا لا تخرب الميعاد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyil azimir raufur rahim, yaqudil bil haqqi wa yahkumul bil adli wa huwal hakimul alim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, shahadatan arju bihan najata minal azabil alim wal fawza bin na'imil muqim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil haqqid da'i ila siratim mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fi hadiyihimul qawimis salamat tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama yang utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah di siang hari ini, di hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, kita masih senantiasa diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmatnya yaitu nikmat sehat wal afiat, nikmat sehat panjang umur, dan juga nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman wal Islam,
sehingga dengan nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, kita masih dapat melangkahkan kaki menuju ke tempat yang sangat mulia ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sanak keluarga beserta sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya hingga sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ujma di hari yaumil qiyamah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan kadar keimanan serta keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sama-sama kita menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Bahkan ketakwaan itu harus kita tingkatkan sehingga kita benar-benar tergolong sebagai orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa yang telah diberi janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya semulia-mulia manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, iman adalah pokok. Tingkah laku orang beriman untuk melengkapi diri sebagaimana ahli surga bisa bervariasi. Dan justru iman itulah yang mendorong orang melakukan variasi tingkah laku, iman dan amal soleh, iman dan infak, iman dan teguh hati, iman dan takwa kepada Allah dan lain-lain. Amal soleh saja, infak saja, teguh saja, atau takwa saja tanpa dilandasi dengan iman tidak menjamin seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memperoleh pengakuan iman dari Allah diisyaratkan adanya saling cinta, saling sayang di antara kaum muslimin, termasuk juga adil. Ketahuilah bahwa bersikap adil itu baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan harus dimiliki oleh seorang muslim. Sebab berkata tidak adil adalah termasuk bagian dari perbuatan dosa besar. Perihal bersikap adil dalam perkataan maupun perbuatan banyak diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya yaitu surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Kemudian diterangkan lagi di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kemudian diterangkan lagi di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik lagi benar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa bersikap adil dalam perkataan dan perbuatan. Di antara sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang anjuran untuk memiliki sikap adil dalam perkataan dan perbuatan adalah وعن أبي عمري وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال
Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Dari Abu Amrin, namun dikatakan dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam yang selama ini aku sudah tidak perlu lagi menanyakan kepada orang lain selain engkau. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Hadis riwayat Muslim. Beriman kepada Allah kemudian diikuti dengan sikap istiqamah adalah suatu amal yang sangat mulia. Siapapun yang bisa melaksanakannya dengan baik, berarti dia telah memiliki keimanan dan keislaman yang sangat tinggi lagi sempurna. Sebab istiqamah atau keteguhan dalam beriman merupakan hal yang luar biasa yang mengantarkan seseorang meraih kekekalan hidup di dalam surga, serta mengantarkan seseorang meraih kemuliaan di dunia. Dia tidak akan pernah merasa khawatir dan takut menghadapi realita hidup, karena segalanya telah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Iman seseorang tidak bisa dikatakan lurus sehingga hatinya lurus, dan hati seseorang tidak bisa dikatakan lurus sehingga lisannya lurus. Hadis riwayat Ahmad. Menjaga lisan adalah bagian dari tanda-tanda kesempurnaan iman. Bila lisan seseorang terpelihara dari pembicaraan bohong ataupun dusta, berarti hatinya lurus. Dan bila hatinya lurus, maka sempurnalah iman yang menghiasi dirinya. Karena itu penting sekali bagi seorang mukmin untuk memelihara lisan. Jangan sampai berbicara hal-hal yang tidak manfaat. Diterangkan di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabarat maktan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah. Bahkan kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar.
أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بالصلاة نبيكم قديما. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واحزل من خزل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم طول أمورنا في طاعة الله وفي طاعتك الرسول وطاعة والدين. اللهم طول أمورنا مع العمل الصالح وصعد أجسادنا ونبر قلوبنا وثبت إيماننا وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى خير قربنا ومن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shawwum sufufakum baina tasbiyatus sufufi minta bamis shalah, luruskan shafnya dan rapatkan barisan demi kesempurnaan salat berjamaah. Rakaat terakhir insyaallah kita baca qunut nazilah. Salatu jami' rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. A'udzu birabbin nas malikin nas alladzi wajaba. صلي فرض جماعة إمامنا تعالى. الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وجد وجه لله وترى السماوات حين الصلاة وعلى سوقه لا شريك له ولا شريك له. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وانصرهم نصرا عزيزا نصرا عزيما نصرا كريما اللهم ثبت أقدامهم وقلوبهم من الإيمان والإسلام وأنزل السكينة على قلوبهم بزرور لم يروها اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيهم صلاة قبل الممات يا خير الناشرين ويا خير الفاتحين أهلك أعداءنا وأعداءهم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والبركات السلام عليكم ورحمة الله السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد اللهم إني أعوذ بك من الشر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المآسي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إلى حضرة محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله مولانا يا معبود يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا يا غفور اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبي بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اصلح لنا ديننا التي عصمة أمرنا وأصلح
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. الله يا غني يا حميد يا مضي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومنشأتك وبفضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومنشأتك وبفضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومنشأتك وبفضلك من سواك. الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا في لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.